خدا کے بندہ کو، خدا کے خادم کو آپ کی زوردار تعلیموں میں ویلکم کرتا ہوں، زوردار۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آواز تو میری بند ہے، لیکن میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا پھر بھی آواز ایسی میں بھی مجھے استعمال کرتا ہے۔ میں نے اس آواز کو کمزوری نہیں بننے دیا، ابھی تک بھی گلا پراپر درست نہیں ہے۔ آج ایک بیٹی نے آنا تھا کلام سنانے کے لیے، وہ نہیں پہنچ پائی، تو پھر میں نے مناسب جانا کہ جو کچھ مجھے تو خدا نے کلام سے بھرا ہوا ہے، میں تو کوئی کلام کی بات شیئر کروں گا ہی۔ اس لیے خدا آپ کو برکت دے، میرا ایمان ہے ہم کچھ نہ کچھ آج ضرور پائیں گے۔ ہاللیلویا، کیونکہ کلام خدا ایک ایسی برکت ہے جب کسی کو یہ مل جاتی ہے تو پھر وہ برکتوں سے بھر جاتا ہے۔ ہاللیلویا، خدا آپ کو برکت دے۔ آئیے کلام خدا کو کھولتے ہیں اور میرے ساتھ کھولیے یسایہ نبی کا صحیفہ، جس کے پاس بائبل ہے کھولیں گے کلام خدا میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا باب نمبر 58 58 اور اس کی ہم 3 آیت سے اپنی رہنمائی کے لیے کلام خدا میں سے پڑھیں گے، سیکھیں گے، اور 4 آیت تک ہم اس کلام کو اپنی رہنمائی میں لیں گے۔ کلام خدا میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 58 باب، اس کی 3 آیت سے 4 آیت تک اپنی رہنمائی کے لیے کلام خدا کو سیکھیں گے۔ بچوں کو کنٹرول کر لیجیے، بچوں کو شور بند کریں۔ جی ایڈ صاحب پڑھنے میں رہنمائی کیجیے۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کرواتے ہو۔ آگے بھی اچھا، دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بارہ پر سنی جائے۔ خدا کے کلام کا پڑھا، خدا ان کے کلام کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ بچوں کو پھر کہتا ان کو پکڑ دو، ان کو گھومنے سے منع کرو۔ تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی سے کلام خدا میں سے کچھ باتیں ہم سیکھیں گے۔ دو ادھر توجہ کیجیے۔ ہم سارے جانتے ہیں کہ ان دنوں میں کلیسیا لینٹ سیزن میں سے یعنی روزوں کے ایام میں سے گزر رہی ہے، اور ضرور ہے کہ روزے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات کی جائے۔ تو آج ہم یہ باتیں جو آج کلام خدا میں سے ہم نے پڑھی ہیں، ہم دیکھیں گے روزہ ہوتا کیا ہے۔ پہلے نمبر پر ہم یہ سیکھیں گے روزہ ہوتا کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سوال، چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھنے کے عمل سے کہ روزہ ہوتا کیا ہے۔ شاباش، کروات کھڑے، یہ ہو گیا۔ مشکل سوال ہے، روزہ رکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی بچت رکھتا ہی ہے۔ میں کہتا ہوں چلو چند باتیں، روزہ ہوتا کیا ہے۔ شاباش، اپنے آپ کو دکھ دینا والا جس نے بولا جی خدا کی نزدیکی میں آنا ہے۔ بالکل، اصل میں روزہ پھر اور ایک آدمی پکڑا ہوا تھا، خدا میں دل کی قربانی، اور بھی باتیں کریں جی، چلے چھوٹی چھوٹی باتیں۔
کوئی ایسا کام جو نہ ہو رہا روزہ رکھ کے دعا کریں تو وہ بھی ہو جاتا ہے؟ مقصد کے لیے خدا کے حضور ٹھہرنا کہ خدا میرا کام یہ رکا ہوا ہے، آج میں روزہ رکھ کر کیا کروں گی؟ دعا کروں گا تو میرا کام کیا ہو جائے گا۔ پھر بات وہی ہے کہ خدا ان کی نزدیکی، خدا ان کی قربت میں آنا۔ روزہ میں بچوں دیکھا جائے تو اصل میں سچ مچ روزہ انسان کو خدا کے قریب لاتا ہے، لیکن کون سا روزہ؟ آج یہ بات ہے کہ کون سا روزہ ہمیں خدا کے قریب لاتا ہے؟ وہ روزہ جو ہم اپنی خوشی کے لیے رکھتے ہیں، جس میں ہم خود ہی خوشیاں مناتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے میں نے دیکھے بچے روزہ رکھتے ہیں، پھر شام کو کیا کرتے ہیں؟ روزہ افطار کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ فروٹ چاٹ، سموسے، پکوڑے، یہ مختلف قسم کی چیزیں جو ہے وہ تیار کرتے ہیں تاکہ شام کو ایک پارٹی کی جائے، پارٹی کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج جو میرے بچوں چند باتیں یہ سیکھتے ہیں، کیا ہم ایسا روزہ رکھتے ہیں جو روزہ خدا کو پسند ہے؟ روزہ ہے نا خدا کی نزدیکی، تو اگر ہم روزہ رکھ کر بھی خدا کی نزدیک نہیں پہنچ پاتے یا خدا کی نزدیکی نہیں حاصل کر پاتے تو ایسا روزہ تو صرف کیا ہے؟ دکھاوا۔ یعنی تھوڑی دیر کے لیے کیا کرنا؟ اپنے پیٹ کو تکلیف دینا ہے، اپنے پیٹ کو کھان پی تو روک لینا۔ میرے بچوں بات یہ نہیں ہے، روزے ہم جانتے ہیں بنی اسرائیل قوم جو ہے ان کو روزہ رکھنے کا حکم ملا تھا۔ بنی اسرائیل قوم جو خدا کی قوم تھی وہیں سے سب کچھ سکھا رہا ہے، یعنی انہیں بھی روزہ رکھنے کا حکم ملا۔ حکم خدا کا کہ آپ نے سال میں کتنی بار؟ ایک بار کیا کرنا ہے؟ یوم کفارہ، یوم سمجھ آ رہی آواز آ رہی ہے؟ یوم کفارہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک دن سال میں ٹھہرانا ہے اور اس میں کیا کرنا ہے؟ سب نے جتنے بھی ہو، دور و نزدیک سے ہو، جیسے بھی ہو، سب نے اپنی اپنی جانوں کو کیا کرنا ہے؟ دکھ دینا ہے۔ سب نے اپنی جانوں کو کیا کرنا ہے؟ دکھ دینا ہے۔ اور شام، ایک شام سے لے کر دوسری شام تک کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ ٹھہر جانا ہے، رک جانا ہے ایک جگہ پر، اور کیا کرنی ہے؟ اپنے اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا ہے، جو کر گئے ہو اس پر پچھتانا ہے۔ اور اس سے بڑی بات لکھی ہے کہ تب آپ نے آتشین قربانی بھی گزرانی ہے۔ آتشین قربانی پرانے دور میں، پرانے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان جو تھا اپنی گناہوں کی معافی کے لیے، کفارے کے لیے کیا کرتا؟ ایک برہ لیتا اور اسے ذبح کر کے کیا کرتا؟ اس کے خون بہائے جانے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کی معافی پانے کے لیے یعنی کوشش کرتا۔ اور ایسا ہی ایک قانون خدا نے دیا تھا کہ کس طرح تمہارے گناہ مجھے نظر نہ آئے۔ یوم کفارہ بھی میرے بچوں آج کی قربانی کیا کرتی؟ یہ جو قربانی ہوتی تھی نا ایک، جس میں گوشت کاٹتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس گوشت کو کھاتے ہیں۔ اب جو قربانیاں ہوتی ہیں گوشت کھایا جاتا ہے، لیکن جو آج کی قربانی تھی نا اس میں گوشت کو ٹکڑے کر کے لکڑی پر رکھ دیا جاتا اور انہیں کیا کیا جاتا؟ جلایا جاتا، اور اس کی خوشبو دھوئے کی صورت میں جب اٹھتی تو خدا اس دھوئے کی خوشبو پا کر کیا کرتا؟ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتا اور لوگوں کے قریب آ جاتا، یعنی خدا کی قربت میں یعنی وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ میرے بچوں آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ روزے رکھ رہے ہیں، رکھتے ہیں، رکھتے رہیں گے، لیکن ایک بات سیکھیں، وہاں ہم نے ایک بات پڑھی ہے، کیا تم نے کبھی ایسا روزہ رکھا جس میں تمہاری آواز عالم بالا تک پہنچے؟ وہ روزہ ہی نہیں ہے جو روزہ رکھنے کے بعد انسان خدا کے ساتھ بات چیت نہ کر سکے، یعنی خدا اگر اس کی دعا نہیں سنتا روزہ رکھ کر تو یہاں رکھ لیے روزہ خدا کو پسند نہیں آیا۔ یہ بات سیکھ لیجیے کہ روزے جاری رکھیے۔ اور سنو بچوں،
40 रोजे रखे और 40 रोजे रखने के बाद भी जिस मकसद के लिए हम दुआ कर रहे हैं अगर हमारी दुआ नहीं सुनी जा रही तो इसका मतलब है कि रोजा खुदा को पसंद नहीं है। हो सकता है रोजे में हमारी कोई न कोई कोताही, कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक जिसकी वजह से खुदा ने हमारे रोजे को कबूल नहीं किया, वो हमें खुदा से बजाय करीब लाने क्या हो गई हो, दूर ले गई हो। लेकिन मेरे बच्चों हम देखते हैं ये कौम भी रोजे रखती जिसके बारे में हम सीख रहे हैं, कौन बरसरी कौम। एक तो यौम कफारा था, फिर बाद में ये मुख्तलिफ तौर पर रोजे रखते रहे, क्या करने के लिए, खुदा की कुर्बत में आने के लिए, ताकि किसी तरह हम खुदा के करीब हो जाए, किस तरह खुदा हमारी कोताही को माफ कर दे और जो हम दुआ करें वो हमारी सुनी जाए। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, आज हम इस बात को सीखें कि क्या हम, क्योंकि यीशु ने कहा था कि रोजे रखे हो, बहुत सारे सुनिए, क्या यीशु ने कहा कि रोजे रखना चाहिए? जवाब दीजिए। यीशु ने कहा, हुक्म दिया था 40 रोजों का? नहीं। यीशु ने अपने शिष्यों को कहा था कि जब तू रोजा रखे, यानी रोजा रखी कब? जब तुझे जरूरत पड़े, जब तुझे फील हो कि खुदा तुझसे दूर हो गया है, जब तुझे जरूरत पड़े कि मुझ पर मुसीबत आ पड़ी है, मैं दुख में हूँ, मुश्किल में हूँ, तकलीफ में हूँ, मेरी मुश्किल तकलीफ मेरा खुदा क्या करे, दूर करे। जब तू रोजा रखे, मैंने पहले भी पिछले संडे भी ये बयान किया था, तो ये लोग क्या करते थे, अपनी सूरत को, ये अपनी सूरत को उदास बनाते हैं। लेकिन हमें यीशु ने क्या कहा था कि तू अपनी सूरत को ना बिगाड़ना, लोग तुझे रोजादार ना जाने, यानी तेरा रोजा जिसके लिए तू रखा है वो जाने कि तू किसमें है, रोजे में है। मेरे बच्चों, अगर रोजा रखकर हम ऐलान करते हैं, शोर करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, तो ऐसा रोजा भी खुदा को पसंद नहीं है। इसलिए इबादत की बात करते हैं, इबादत भी अगर हम दिखावे करते हैं ना, वो इबादत भी खुदा को पसंद नहीं है। रोजा भी देखा जाए तो एक किस्म की इबादत ही है। रोजा क्या है सनी हनी? रोजा भी इबादत है। आज हम बात कर रहे हैं खा पी कर, लेकिन रोजे में रहकर पेट को बंद करके खुदा के हुजूर की बात में ठहरना भी इबादत है। इसलिए हमारी इबादत अगर खुदा को पसंद नहीं आती, चाहे वो रोजे में है चाहे रोजे के बगैर है, तो याद रखिए मूसा ने 10 काम एक बात की थी, क्या? बेफायदा खुदा का नाम, यानी एवं ना पेट बनी भरे, एवं ना मुंह बहा के पड़े तो दूसरों को दिखाना कि मैं रोजा रख रहा हूँ। अगर ऐसा कर रहे हो, खुदा को पसंद नहीं आ रहा, तो ऐसे रोजे रखने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए इबादत करो तो पूरे दिल से, रोजा रखो तो पूरे दिल से, ताकि आपके दिल का दिल के साथ कनेक्शन हो जाए। खुदा दिलों और गुर्दों से क्या है, वाकिफ है। आप कुछ भी नहीं मांगो, मेरा ईमान है, आपको दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊंची ऊंची गला फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा खुद ही जान लेगा कि आप किन किन चीजों के मोहताज हैं। आप किसी को बताओ भी नहीं बहन क्यों रोजा रखे, कोई जरूरत नहीं है बताने की कि मैंने किस मकसद से रखा है, बल्कि आप उससे बताओ जिसकी आप नजदीकी चाहते हो, जिसके आप करीब होना चाहते हो, जिससे आप बरकत पाना चाहते हो। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, खुदा का बंदा कहता, क्या तुमने कभी ऐसा रोजा रखा कि जो खुदा को पसंद हो? तुमने जितने भी रोजे रखे, हालांकि ये गिला भी करते, हमने क्यों अपनी जानों को दुख दिया, हमने क्यों रोजे रखे कि खुदा हमारी सुनता ही नहीं। ये सुने, कैसे सुने? जब आपकी आवाज ही आने वाला तक नहीं पहुंच रही, आपकी आवाज में भी दर्द ही पैदा नहीं हुआ कि खुदा आपकी आवाज को सुने, तो कैसे आपकी आवाज पहुंचेगी, कैसे वो आपकी दुआ सुनेगा? इसलिए मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, इस बात को याद रखो कि जब भी हम इबादत करें, इबादत हमारी ऐसी हो कि खुदा को पसंद आए, चाहे रोजे वाली हो चाहे रोजे के बगैर हो। यानी दुआ करें, सुनो बच्चों गौर से, यानी दुआ करते हैं तो कई बार दुआ भी हम महज ऊंची ऊंची दूसरों को सुनाने के लिए करते हैं बच्चे,
ताकि दूसरे जाने कि ए नाल दे घर वाले बड़े अच्छी अच्छी दुआ करते हैं, जो वेखिए अच्छी अच्छी दुआ करते हैं। बच्चों, अगर हमारी दुआ जिसके सामने हम कर रहे हैं, दुआ ही वहां नहीं पहुंच रही, लोगों तक पहुंच रही है, तो उस दुआ का भी हमें कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमेशा वो काम करो जो खुदा को पसंद है। यानी आज अगर इबादत के लिए हम दूर नजदीक से यहाँ जमा हुए हैं और हमारी इबादत खुदा को पसंद नहीं आती, तो क्या फायदा इतनी दूर से यहाँ 2 घंटे ज़ाया करने का। इसलिए जो काम करते हो, कलाम में लिखा है जी से करो। क्या करता है खुदा का बंदा? जो करते हो जी से मतलब दिल से करो, और जो भी करते हो ये जान के किसके लिए? खुदावन के लिए करते हो। मेरे बच्चों, रोज़ा रखो तो खुदावन की नज़दीकी के लिए, रोज़ा रखो तो खुदा तक आपकी आवाज़ पहुँचे, ऐसा रोज़ा रखो, क्योंकि खुदा चाहता है कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बना तक पहुँचे। एक वक्त था कि जब ये कौम जब यौम कफ़ारा के दिन जमा होती तो खुदा इनके नज़दीक आता, अबर की सूरत में जानते हैं। लेकिन अब तो हमें ना अबर नजर आता है ना कुछ और नजर आता है, लेकिन ईमान की आंखों से कभी आप देखो तो यीशु आप अपने सामने पाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह हमेशा सामने तब होगा जब ईमान की आंखें खुली रहेंगी, आंखें बंद हों। एक मुझे याद आ गया, एक शख्स जो अंधा था, उसने कभी कुछ नहीं देखा था। उसने यानी पूरी उम्र यूहन्ना 9 बाब में लिखा है कि वो जन्म से अंधा था, उसने कभी कुछ नहीं देखा था। और लिखा है कि खुदा यीशु अपने शागिर्दों के साथ वहां से गुजर रहे थे जहां पर अंधा बैठा हुआ था, तो यीशु मसीह को उस पर क्या आया था? तरस। किसने कभी कुछ देखा नहीं। अब मेरे बच्चों, मैं कहना ये चाहता हूँ, अब हम इस बात को जानते हैं कि खुदा रोजे किस तरह के रखता है, किस तरह कबूल करता है। अगर फिर भी हम रोजा नहीं रखते तो फिर उसको तरस आएगा हम पे? नहीं। अगर हमें नहीं पता फिर तो वो तरस खाएगा, या हमें पता ही कोई नहीं है। लेकिन अगर उसे वो जानता है, आप जानते हैं कि वो दिलों गुर्दों से वाकिफ है, अगर उसे मालूम है कि हम सब कुछ जानते बूझते भी ऐसे कर रहे हैं, तो फिर वो तरस नहीं खाएगा, फिर वो क्या होगा? गजबनाक होगा, वो सजा देगा। इसलिए हम देखते हैं कि वो शख्स अंधा बेचारा, उसने कभी कुछ नहीं देखा था, तो यीशु मसीह को उस पर तरस आया। हालांकि उसको तो और बंदे होंगे, बड़े अंधे ऐसे होंगे, लेकिन यीशु को उसी पर तरस आया। और यीशु ने उससे सवाल किया कि क्या तू ठीक होना या बीना होना चाहता है? तो क्या उसने कहा? हाँ खुदा, मैं बीना होना चाहता हूँ। तो यीशु ने क्या किया? जमीन पर हम जानते हैं कि क्या? थूका, और क्या मिट्टी को सामना ये नरम किया और उसकी आंखों पर लगाया। और याद रखो मेरे बच्चों से कहा धोले। क्या कहा? धोले। और जब उसने धोया, यानी जो यीशु कह रहा था वो कर रहा था। यीशु जो कह रहा था वो कर रहा था। अगर वो ना करता तो कभी भी ना देखता, उसकी आंखें कभी भी ना खुलती। लेकिन जो यीशु ने उसे कहा उसने किया, और लिखा उसने कहा जा सड़क में जाकर धो ले। कलाम में लिखा है उसने क्या किया? धोया। तो क्या हुआ? हालेलुया। फौरन क्या हो गया? पीना। उसकी आंखें खुल गई, अब वो देख सकता था यीशु को। हालेलुया। यानी पहले उसकी आंखें थी नहीं, तो यीशु को तरस आया कि इसको आंखें दी जाए ताकि मुझे देखे और मेरे कलाम को सुने। और मेरे बच्चों से उसकी खूबी क्या थी? जब उसकी आंखें खुल गई ना, खूबसूरती, उसकी खूबसूरती क्या थी? उसके लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो गई। मुश्किल एक दिन बड़ी मुश्किलात आ गई। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ, लेकिन उसने अपनी गवाही देना बंद नहीं की। एंड सब बार बार गवाही देते हैं, जब भी खड़े होते हैं गवाही देते हैं, तो उनके साथ रोते हैं। उस शख्स ने भी जब तक उसे वहां से निकाल नहीं दिया, उसे निकाला भी गया था, निकल जा, तो यीशु यीशु करता रहना है। कलाम में लिखा है कि वो तब तक कहता रहा, ओ यार तुहानू कितनी बारी कह चुका वा कि हो
उस यीशु ने की कीता मेरी आंखों पे मिट्टी लाई मैंने कहा तो मैं धोता तो मैं बीना हो गया। फिर उसने कहा क्या तुम उसके शिकस्त होना चाहते हो और तुम भी उसके शिकस्त होना चाहते हो? उन्होंने कहा भाई तुम ही ब्याह हो आई तो मूसा के शिकस्त था। इसलिए मेरे बच्चों याद रखिए हम ना मूसा के शिकस्त हैं ना किसी यूहन्ना के हैं, हम किसके हैं? यीशु के। और हमने वही काम करना जो हमें यीशु ने कहा। यीशु ने कहा कि जब तू रोजा रखे तो कैसा अपना मुंह धोना और अपने सिर तेल शिर मिलाना ताकि लोग तुझे रोजादार ना जाने, बल्कि खुदा जो पोशीदगी में देखता है वो तुझे रोजादार जाने। मेरे बच्चों सुनिए, पोशीदगी के हाल सब यीशु जानता है, खुदा जानता है। आप मुझे अंदर से नहीं देख सकते ना मैं आपको अंदर से देख सकता हूँ, लेकिन एक हस्ती ऐसी है जो आपको भी और मुझे भी अंदर से देख सकती है। और इंसान की निगाह होती है सारी चीज़ों पर, ऐसा ही हम सब देखते हैं सारी चीज़ें, लेकिन खुदा क्या देखता है? पोशीदा हालत को, ये इंसान के दिल पर निगाह करता है, क्या इसका दिल कितना साफ है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, याद रखिए हमने जब भी इबादत करनी है तो कहाँ से? ऊपर से नहीं, बल्कि ऊंची बोलो। रोजा रखना है तो ऊंची कैसे? इबादत करनी है, अगर किसी को मोहब्बत करनी है तो यानी जो काम कर रहा है तो करना है, वो तो नहीं करना। क्यों तो उन कहना नहीं बड़ी बड़ी जमीन पीछे जाके आऊँ बचा दिया, ऐसी नहीं। यानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, यानी सामने बाजी तो बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा, बाजी तेरे वर्गा कौन नहीं, पीछों तो ये ज्यादा पैड़ा को है ही नहीं। ऐसे भी लोग हैं, बिल्कुल ऐसा यीशु नहीं चाहता। हम जैसे सामने देखते हैं, यानी पिछों भी आगे पिछों के लिए चोली ना करी, तरीफ के पिछों करिए पता लगता है। इसलिए मेरे बच्चों हर काम जैसा जारी है वैसे ही पोशीदा नजर आना चाहिए। यानी अगर बाहर से आप साफ हो तो आपको अंदर से भी साफ होना चाहिए, ताकि खुदा जो है हमारी इबादत जो चाहे रोजे में है चाहे रोजे के बगैर है क्या करे? कबूल करे और हमारी आवाज को सुने, क्योंकि वो फरमाता है कि वो मुझे पुकारेगा, वो मुझे पुकारेगा, मैं उसे ऐसी आवाज़ मार रही है और सुन जा कुछ सुने नहीं होता ना। कई दफा ऊंची ऊंची आवाज़ मारने अगला बंदा कण घेटे मार छड़ता है, वो तू कि दिल सुनिया नहीं जाता, हाले को सुनिया जाता बचपन, लेकिन जान के नहीं सुनता। खुदा भी ऐसा ही होता है, आवाज़ इस खुदा बड़ी आती है कब आती नहीं है, खुदा जान बुझ के कान फेर लेता है। इसलिए ऐसी बात, ऐसा रोजा कि आप कुछ भी ना बोलो, कुछ भी ना कहो, तो खुदा क्या करे? आपकी आवाज़ अंदर से जो है वही समझे और आपको खुदा क्या करे? बरकत दे। इसलिए मेरे बच्चों, लोगों की तरह रोजे नहीं रखने, बल्कि किसकी तरह? मसीहियों की तरह। किसकी तरह? मसीह की तरह, मसीहियों की तरह, ताकि हम यहाँ भी मसीह नजर आए, बाहर भी मसीह नजर आए, और जिससे मिले मसीह नजर आए, हमारी बातें मसीह को ज़ाहिर करें। यानी हर काम हमारा जो है वो मसीह को ज़ाहिर करे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा रोज़ा भी कबूल है, हमारी इबादत भी कबूल है और हम खुदा के यहाँ मकबूल हैं। खुदा आपको मुझे इस कलाम से बरकत दे। आमीन।